Maliniser flavor amonte sangala jalla chou ani clé ani nyakuma bi juma novembre kalo clé wolo bla samba flani mo kanduru anga be kuna funu me talikamina mali armée takari bamakachula biso ko madaina namboray famille compagnie MSC moyo ulu fane ala ni ko ubina ko barla jo mali duguma seraw fe kuna funi wala wali abano soranga kuna funu kono telefon damnela kala meta mali fanta ananna tenedo ministre mi ka baranya shleme kana kuma ale borani ka communiquer ke bi juma communiquer mi konna la ada bela jele kulu kan afko kala meta mali fanta anani konna la tenedo hakilina jigina kala olu jolno mali fanta ananna ni adoko kun flay ka keni tajiko nga o kala mu olu kun la jolno olu beta tenedo bismillah nga kuna fonu kono lime talika la kana koka bi dugu jaga maja bamakachula mali armée dragata ni kadi dugo ma bi so ko mari na herema kono sika so do na la bamakachu ulini mali armée karla nyongona mi kera so ba ni mali armée sera ka bamakachi chama ulufa jamul mambulu ajo ka fari ko sabe ulan na saka janno yira ola nga ibay ka fo bamakachi shuf chama o kum blabla le mi sera kunala kuna fona be ayira ka fo bi so mari na mali armée ni bamakachu ulu karla nyongona herema kono mini mali armée fololaka farapuke ka yashi bamakachi no mi kera ne ka kan woro wakati ni atakin se fe mali armée sera ka ibroda bamakachu ulu ka minan chama ka marfo bula fukata se uga moto ma ni moto nundo ulu plaque be ayira ka fa bamakachi nundo ulu bora burkina na abete do bora burkina ado ga fene boli mali kono ya ola ni bamakachi nu ube ka rafor de nyini nga ta sika soke uda ka yore sabla ba do nga fa fene taji obe do sika so de fe ni nga ni ay mali kono anfiya nga utado nga fa ko mali armée joleme uye nambora herma kono alsa mali armée ukunu alamsa yekuna fanya bo ka yira ka fako e ataki ke kayashi bamakachuma ataki mini okara kolo jaba cercle konna la kara dugu munna o dugu ye donye ba point aleni bezina ni dugu numbe kolo jaba mara konna la bamakachu olukun kelno ka yenke uda ka yore la mali armée fara puke kanyashi uma armée ayira ka fako armée ka sabe kale kamino olu billah ka tay ka fa bamakachu detemina ayira ka fako olukelno ka fara yonga ken yoro ko falena ola armée ka sabe kale kamine fara puke uka ni ka bela jele ol de turi mi ka sabe bamakachi chama fakara ambe anyini ala feni bamakachi kalame andala ala ka mali armée fangase ula wala sa mali be se ka basiri chokomina kunafoni flana compagnie générale Martin ma olu segina uko kunu ama kunafoni kwana la da oklu kan afo famille compagnie Martin ni o sema CGM o mauni o chakeda mununi olu be minata je fanta annani fe katamena ko disra fani kanana ay jamana konna la kunu o ma olu communiquer mi konna la olu ay rafa ko ubina ko baraw la jo ni kaminata jamana wala la kanana por la kanana mali kono ko ubina uga baraw la jo ukele kan kuma fo akuma chara ko sabe sabula ma chama bora ka kuma wayna fa ya fo tugumina akuma adegun bu yana ko sabe feme mali gouvernement o willa kan ko inta usema feme ministry sabaye ni transport ministry jago ministry aleni soro ministry olu wele bla ni chakeda ni obul faray malayano o directeur ma ni o ametier ko akana nya folike olu ka kayni ni gafe mi borani gouvernement te akalama feme ni directeur abora ay ayira ka foko olu gafe mboko gafe kumbokunte gouvernement ka ku gafe kumbokune ni mamu olu be baraka nyonga fe ni olu ka jago kalawe ko gafe kumbokune olu de ko ka kayni sira choko ya be choko minani olu minata olu kon kese ka garantie ta marché ka foko bitamani ka minaye por ka ko kanani ay bamako ka kayni sira choko yawe atake mununi olu ka ka sira feneka aleni kalbira ko mini o fenetla kana do ala we ayira ka fo ko olu kele ka gafe obla bollo soroka ma baro ye hakilina warata ni kanyashi ni gafe ni ko nga ko ote ko olu mata kanyashi gouvernement ma ko olu ata kanyashi uni jogo kala munu be baraka nyonga fe kanyashi olu ma ko olu seka ukoro malla ko ni mali be baraka biu ni mali be baraka shini famiye ni chakeda directeur mini obulu farabe malla ni ameti ay daburinya flam fo anga je angola me nyonga fe. C'est une note qu'on a publiée le 4 novembre, une note qui consistait à expliquer à nos clients qui travaillons avec nous en BLD, c'est-à-dire les conteneurs que nous acheminons nous-mêmes jusqu'à Bamako, pour leur dire que nous sommes actuellement confrontés à des difficultés opérationnelles qui nous ont amenés à prendre cette mesure. Cette mesure consistait juste à expliquer la clause 10 du connaissement avec les 4 options qui consistait à permettre aux clients, soit effectivement dans un tel cas de figure, d'éclater le connaissement à Dakar ou à Abidjan, en tout cas au port de déchargement, ou bien effectivement de choisir lui-même d'acheminer la marchandise vers Bamako. Et dans ce cadre, on n'est pas dans le cadre d'un BLD, ou bien effectivement de laisser la marchandise au port sous notre garde,
pour après qu'on puisse les acheminer à Bamako. Il n'a été nullement question d'interrompre les activités de CMA-CGM au Mali. Il n'a également nullement question de jeter un quelconque discrédit ou quoi que ce soit d'autre. Vraiment, notre note a été mal interprétée. CMA-CGM continue ses activités au Mali. Les BLD sont suspendus temporairement pour effectivement nous permettre d'évacuer le lot qui est encore à Dakar. Et nous continuons, à l'heure où je vous parle, d'amener des conteneurs à Bamako. Nous avons même des camions qui sont actuellement en route. nafan sabana alsa moto transport ko konna la mali gouvernement makila folo bi juma so madaina feni MSC mawye ulu fene decision ta ka ya ka foko ulu bina ko baro la jo mali konna la ni ko kamineta je fanta anani feni kanani ay bamako duguma sira fe ulu ay da ka foko ulu bina ko baro ulu la jo mali gouvernement kale ka campagne global ma ulu bisimila ulu kale ka haklikuma sigu ulu fonyo yana bi juma feni campagne MSC ni o je ngono munu ngi transport ko bato ko sira fe kamineta je fanta anani konna la mun ye jien kono o ma folo ye ko odamne ul fene communiquer konna la we ayira ka fo ko fene ka mineta ka bo dugu wala ni kanani aye mali konna la dugu masra fe ko ul bene ko baraw la jo ko ka kayni sira chuko yayi ko sabula ni iye mineta mado doni be bo ka bi sira la munu ko bulo fon be chen ni nga tokoda ulukum uko o ko fe ka kayni attaque mi fene o be ka ta ka nyashi bulo fon ma sira ka san femi yare atojugo ya o carburant ko nye ka kayni sira chuko yayi kabini Ibrahim Boubacar Keita ale kila shifin ulu billa ka manga chi ka yira ka fo ko femi ka Israel ko ka aglan ko sira may na alsa o sira kelen ko obesena ola nuye ayira ka foko ulubina ko baro la jo ka kayni sira chugoy ka kayni ni société mini ulu fene ni decision ta mi kara bi juma so mayna amado nga fo gouvernement bena c'est ka solution soro o fene la nafonna mali premier ministre Abdoulaye Maiga ale wele bla chauffeur syndicat ma kunu alamsani uga sigi ka kuma ay wele bla uma ko jakka do ale ka mi manu olu wele ni ka fo uye ko uniche uga wele ka jola femi mobili ba chauffeur mawe olu ya yira fo ko olu be do mugu ale ni kisari la ni kata essence ni kana di malio ma wala sa essence kana se ka jo wa wala sa armée ka se ka aga kale ka chukumina ola premier ministre ayira ka fo ko jakka do ale ka ni ma ko falen olu wele ni ka buya masaki ka nyashi uma hakani furuba na folo mi be jamana kono ni abe fo ma ko impôt mamunu be baraka jamana furuba baraka la olle be ni na folo nu olu soro afa me chauffeur te ni furuba na folo nu olu bénéficier ola Abdoulaye Maiga ayira ka fo ko chauffeur nu uma ko be fam na na tawla ay ledu ta ka fo ko jamana semi jamana be na o ke uye ni chauffeur ni ayira ka fo ko ni olu bana olle be uye furake waka kani retraite ko retraite te olu bulo ni olu ka baro bana don o bara jole ko ubani ni jamana kuntiki fe ko ka udo INPS la wala alni ubana olu be se ka uye frake chokomina premier ministre Abdoulaye Maiga ele duta uye ka foko jamana semi jamana bena oke uye nunu ka ni kunu nyongoyina ni premier ministre Abdoulaye Maiga aleni chauffeur syndicat mo olu ka ni nyongoyina premier ministre Abdoulaye Maiga ay kuma mi fo aya fo bamanan kana wala sa bila de nu kuma kene ka be ka se ka afamia ale ko fa famille chauffeur frère olu kuma ta uni sondale ba angaje angan janna ta nyongo fe na je crois que abe ambe kene mun kambi ni ma yara de ka fo awe baramu ke ni kuma jara namba fo aw temera ka baraka oni temeri ka baraka ka kan vraiment tashibla ka ke ka kanye shawma parce que ambe wakati ngono wakati ka gelen kosobe ni ko sarasu ni ko escort ni mana fen fo sarasu ka baray mais ka camion buli terroristes be fan bani jugu be romna je crois que te chauffeur ma contrasigné au kama ola ngbe ka fongo au temera ka baraka parce que ka baraka ka mobile buli mais ni ko ka mobile buli ka ni risque bela jelento ma ka kanga fo ka wolen mando jama nyimo to la non bela jelento la param na be ayra ka fo jusqu'à quel point au chesri non ni au ka kuma bela me saninga do la foso ma albiama ambe se wuli bla ma wuli la se autonome bela jedema ka fo gilan mawkan armée c'est fin fait pour que chauffeur ni be se ka kisi aka se ka barake que kasro toromakala que armée baka barala pour que vraiment ngabo ni gilan konala jamana den bela jedin tola jamana nyimo wore tola ka fo ka wori manual bibida kelem do fana na jatemine depuis ni crise de carburant ci damnera
cɛ kunnafoni jugu mun bɛ se ka don jamana kɔnɔ mun bɛ to ka na ni gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ a jateminɛ o bɛɛ b'a la mais nin bɛɛ de bɛ ka yira k'a fɔ nin bɛɛ de ye complot ye complot mun don fɛn caman b'a kɔnɔna la mais je crois que ala barika la maliyɛnw bɛ a faamuya parce que aw yɛrɛ ka wulikajɔ o b'o yira je crois que mɔgɔ caman bɛ yen sarasiw fana b'u ta la mais citoyens fana b'u ta la parce que ka taa si cɛran na i ni degunnen i bɛ carburant ɲini na a tɔɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen kan je crois que ala barika la an bɛ ala fo ka ala waleɲuman na ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo vraiment u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya mun don a ka ca ala fɛ an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna la. Le Premier ministre nous a appelés, c'est pour nous encourager dans notre boulot. Et au fait, nous avons eu par contre des situations un peu aussi à expliquer. Et en réalité, nous avons trouvé de satisfaction. Fait que lancer des messages par rapport à les propos des chauffeurs, le Mali c'est eux c'est le Mali. Donc ils sont dévoués à travailler et je les encourage vraiment à travailler dans la plus grande dignité parce que le Mali nous interpelle tous. Aujourd'hui, c'est inoubliable. On a été reçus, vraiment on est contents. Nous, tous les conducteurs routiers du Mali, vraiment, nous en sommes maintenant fiers de notre gouvernement. Et on va se mettre le paquet encore pour quand même faire de ce qu'on doit faire dans ce pays-là. Vraiment, on est très contents. On est très contents. kunnafoni duruna an bɛ taga Tchad ma 37 o fagara population yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ji nafa ka bon diɲɛnatigɛ la dugu fila ni o bɛ Tchad ni dugu fila ma olu karila ɲɔgɔn na ka kɛ ni Tchad kɔlɔn dɔ bɛ yen nɔ o kɔlɔn nɔfɛ ko ye sɛnɛkɛlaw ale ni baganmaralaw olu karila ɲɔgɔn na ka kɛ ni kɔlɔn ko in ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen mako bɛ jɔ ji la sɛnɛkɛlaw olu mako bɛ ji la ni ka u ka sɛnɛ kɛ n'a ye baganmaralaw olu fana bɛ fɛ k'u ka misiw olu biri ni a ji ye bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye baganbiri ye o bɛ mɛn o la tarata don novembre kalo tile 4 ni dugu fila olu karila ɲɔgɔn na u karila ɲɔgɔn na a kɛra kɛlɛba ye ni maa ninnu olu karila ɲɔgɔn na dugu min kɔnɔna la o de ye DBB Tchad région kɔnɔna la Adjaraani ni kɛlɛ in senfɛ population ma 37 olu de kɛra sababuya ye ni minnu fatura ni kɛlɛ in kɔnɔna la o la Tchad gouvernement ale ye finitigilakaw bila arabado ni ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ko in kan kunun alamisa jaabi kunfɔlɔ bɔra ka yira k'a fɔ finitigilakaw y'a yira k'a fɔ olu tigɛ dara maa 42 kan a yirala k'a fɔ minnu ni olu sen bɛ nin kɛlɛ kofɔlen in na an bɛ waati min na i ko sisan olu bɛ justice maaw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli da kan maa dɔw ye a yira k'a fɔ ko nin kɛlɛ min filɛ nin ye ko a bɛ senna bi tɛ nka ko sen ta ko o de juguyara ko ka kɛ ni maa ninnu olu u bilen ko gouvernement ka kɔlɔn wɛrɛ sen nka ko autorité olu ma kala don o ɲin na ka bɛn n'a ye nka k'a kɛlɛ filɛ kɛlɛ min ye a kɛra kɛlɛ juguba ye o la Tchad finitigilakaw kɛlɛ in kɔfɛ olu wulila ni ka yɔrɔ kurukara u tigɛ taara bɔ marifa caman kan ale ni lasasi minnu ni o tun bɛ nin population ma olu bolo Tchad cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ maaninfinya hakɛw ma ni o ye CNDH ye olu y'a ɲini gouvernement fɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na maa o maa ni tigɛ dara a kan sɛgɛsɛgɛli nin kɔnɔna la maa o maa a yɛlɛla k'a fɔ ko e nɔ bɛ nin kɛlɛ in na ko ka ɲa ka taa bi u kan ɲagi min ni o ka gɛlɛn kosɛbɛ kunnafoni kuncɛ la halisa an bɛ to Tchad jamanakuntigi bɛ Abu Dhabi nin wagati in na kunun ale ka pankuru jiginna Émirats Arabes Unis na ale taara a ka financement de ɲini ka kɛ ni a ka projet min ni o bɛ kɛ Tchad a b'o sigi sen kan ni o ye programme de développement du Tchad ye a taara o musakaw olu ɲini Tchad jamanakuntigi ale ka kunun tagali la a jiginni aéroport la a kun bɛnna ministre dɔ fɛ an ye jamu min sɔrɔ an ka jɛ an ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. C'est à 19h, heure locale, que l'avion transportant le président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, et la délégation qui l'accompagne foule le sol de l'aéroport d'Abu Dhabi. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, le ministre d'État émirati aux Affaires étrangères, chargé des affaires africaines, Cheikh Charbout Nahyan Al-Nahyan, les membres du comité d'organisation, avec à leur tête le ministre d'État, ministre des Finances, Tahir Hamid Gilin, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis, ont également fait le déplacement de l'aéroport Cheikh Zayed d'Abu Dhabi. Après des chaudes poignées et conformément aux usages protocolaires, une aide d'honneur a été dressée pour la circonstance. Le président de la République a ensuite été conduit au salon d'honneur pour un tête-à-tête durant lequel des questions touchant aux intérêts de deux pays ainsi qu'à l'organisation du plan national du développement ont été évoquées. C'est à la suite de l'entretien que le maréchal a été raccompagné par son hôte. Il est à signaler que l'arrivée du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, s'inscrit dans le cadre des recherches de financement du plan national de développement PND 2025-2030, prévu
du 10 au 11 courant à Abu Dhabi, où près de 2000 participants sont attendus. L'objectif étant de discuter de l'essor économique du Tchad pour les 5 années à venir. Nimé da sigi anga bi kuna fonona anga foliwe en flavor be kere la munu be kan la jani kabo Algérie aw kambe wakati wéré munu ta anga jamana malu anga jamana bla asente bere kan anga bla ko mali to jamana ka fa anga jamana ama joy shu ama joy donc be jamana tembe fu parce que gela nali ya jamana do ne ga familiali anu ka wuli ka jo anu ga mun sabali ura to anga jamana mabbi sino u nga jatela sani fla jamana ngi dafi sabla daga jafam ba poro ni jamana do kun agli kilibla dron ak me gelade na la bargala jamana do ya fanga juna ani do ma fami amala dalala ku son agli mana ga fami ko jamana nya be jeli dami jamana do fu jamana dembe ma jamana dembo jamana dina parce que beri segoke ka bere fu parce que ni bere mi jo ak me gelia mais ame foli krene ke anga suferu yi ka foli krene ke anga operateur économique yi ka tla foli ke anga tindu yi e waro jante gala beni ganya gan wati mena ma simari ta fami boni ulu ganya gan wati ni suferu ganya gan wati ni operateur économique ganya gan wati tindu wonu ko te ulu bala sandu gan fla donc ni njagwa na jamana dema opérateur économique nga war ko kaddu ka season ni sa ka carburant sa ka season mo ga jini carburant mo ga ci ko na ko ga ci season bolamu na le ma season ni bol carburant du gono na yi banka ta ko parce que ko sabe ka bisa ka jogi amina boto ko di wala to ali ni ali ka nyaga wati sisa na ali kan jo jamana yi ka jo sa nya ma tu jamana to musaka ta ji so ko mina donc ambe fulu ya fulu kelengana ni parce que subaru sara frantu sara mo ga na fulu chena so kendu ko ko ulu chama sara mais jamana ko do jamana e ni ganye ko asere bi jokko ngoro ni jokko ngoro ga be gele dan bu fu dan te fulu na la ino mi ka ana ta gela ko ni gela na ra madema abena ni ka tini sira ro fe o de kun sira yi ora ta kaka yi ma soga to de kun sira fe e de be fretke akina jaga ma to de kun tisro ati ko mo ko sira diga jama fa da tu sro ala ni malon barakalo ka wuli ka jola malon sama sara de kun kelen je akli kala de sen der psychologique a famba akli di wato nya fara ma de ni akli de sira do mo do ida ma ya bani do jati wala kelen ala mo jati wala ka ala ka rama dina siran ka siran la saka baka su da fe dora ma de ni siran do joro be do ya ni sirana ni akli babla ni akli babla do skon do skala do i farso babla kele mundu nya ko nga amiri la ka labe ka ka bla ka wale ya aye wisene fulo mu jeni bolo sira mene ko mo ko sanu be ya mene ka jajibu fili ka kuma du fo o be ka mo jela be mais ala be jamana fe malon kan ya fami donc oda to an saka ni gilen kumbe an baka fere ni ka ba kono mais amaba ali bi an agi to an rela an agi to jamana na mo ka da famia ni be ka ana tlonga di kana ina a gelaro yi sample ni min be ba ka am mo la nyakam ka mo akli wuli mais u banyere kilal la u banyebe tamatul la u banyebe berla banyebe menagar la banyebe gawla amna no gode ora to amna so kale ka chambu duwa ko nalla parce que gode ke ku ka an akli bon ko parce que kala be ko chama be la bayani fe chama be la bayani bi yang nyame arga do di sama mo to birema o de jamana kale fly ala kan kisi o de la ine de fu be ko do famia be jafa mu no jama na do ko nga saka ko na fa ni ka ina nyona de nama ina nyona ami to be jugu ba barage mo ko de be tan tadi na le mo ko de be sa ko mu jugu la sira la sira me menan mo ko wi fu ka jini o bela sira tajibe do no tajibuna kana de mo ko sira mo ko fem ko mo ko jigna ko mo ro e bo ta ko o manya ikafam i ti nyoma
e b'o ta k'o dogo ka t'o feere dagana mɔgɔw ma mais i bɛ ka jugu ka baara de kɛ mais danfara jumɛn b'o ni jatɔlen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ voilà parce que a bɛ ka laɲini min kɛ e de b'o la sabati tɛ o fo maliyɛn bɛɛ k'o de faamuya o la ta tɛna fanga hinɛ ɲɔgɔn na parce que ni gɛlɛya nana bi ni ne ye fɛn dɔ sɔrɔ bi gouverneur ne sigiɲɔgɔn ye n bɛ dɔɔnin d'a ma sini ala bɛ ne bɛna taa sɔrɔ o donc n'ale fana sɔrɔ e fana bɛ nɛnɛ la o a bɛ kɛ ten de mais ni ma ne la n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ courant ni ɲɔgɔn cɛ donc jamanaden kelen bɛ jamana gɛlɛya la o bɛɛ de bila ni gɛlɛya la o donc a ka kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que janfa de don an yɛrɛ ka si ka laɲini tɛ jamanaɲɛmɔgɔ ka laɲini tɛ jamanaden ka laɲini tɛ mɔgɔ de bila an ka jamana kan u bila an ka jamana kan u bila an ka jamana parce que ko de nɔfɛ u bɛ laɲini dɔ nɔfɛ mun t'an ka laɲini ye donc o de y'a to a ka kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Sega kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma ani ka dɔw jigikɔrɔ kunnafoni ko la Mali News mago bɛ aw ka dɛmɛ na dɔrɔmɛ 100 kalo la maa min bɛ fɛ ka dɛmɛ don aw ka kunnafoni diso man di ma a bɛ se ka wari ci numéro na ni o ye 91 21 40 40 84 aw kelen kɔ ka dɛmɛ fana ci aw bɛ se ka aw tɔgɔ yɛrɛ fana ci aw ma.